ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋହନ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନ ପରମ ଗୁହ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱମାନ ମୁଖୁ ଶୁଣିଲି ଭଗବାନ। ଥିଲା ଯେବେ ବିମୋହ ମୋର ତୁମ ଦୟାରୁ ହେଲା ଦୂର। ହେ ପ୍ରଭୁ କମଳ ଲୋଚନ ଆଦି ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ଜୀବର ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଳୟ ତୁମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣିଲି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲି। ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାରାୟଣ। ତୁମର ଐଶ୍ୱରିକ ରୂପ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଘନ ସ୍ୱରୂପ। ଦର୍ଶନ ସେ ଦିବ୍ୟ ରୂପର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୋର। ହେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯଦି ଉଚିତ ମନେ କର। ସେହି ଅବିନାଶୀ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଶତ ଶତ ନାନା ପ୍ରକାର ସହସ୍ର ବିବିଧ ରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ଆକୃତିର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖ ମୋହର। ଦ୍ୱାଦଶାଦିତ୍ୟ ଗଣ ଥାନ୍ତି ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଅଷ୍ଟବସୁ କି ମନୋହର। ଅଣଚାଶ ଭିନ୍ନ ପବନ ତୋଷଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମନ। ପୂର୍ବରୁ କରିନ ଅର୍ଜୁନ ଏମନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ଦର୍ଶନ ମୋ ଦିବ୍ୟ ରୂପର ଆନନ୍ଦେ କର ଧନୁର୍ଧର। ସମଗ୍ର ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗମ। ଜୀବ ଜଗତ ଚରାଚର ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଏ ବିଶ୍ୱର। ଅନ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଦର୍ଶନ ଦେଖ ମୋ ଦେହେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନ ନ ପାରିବ କରି ଦର୍ଶନ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଏ ଯୋଗ ଲୀଳା ଅନନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳା ଖେଳା। ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେବି ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରାଇବି। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ କହି ହେ ରାଜନ ଯୋଗେଶ୍ୱର ହରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୃପା କରିଲେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇଲେ। ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ସୁନୟନ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦର୍ଶନ। ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଆଭୂଷଣ ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରମାନ। ସେ ଦିବ୍ୟ ମାଳା ବିଶ୍ୱରୂପ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରରେ ସୁଶୋଭିତ। ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଦିବ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ହୋଇଅଛି ଅନୁଲେପନ। ସକଳ ଦିଗରେ ଦର୍ଶନ ଅନନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସୁଖମାନ। ସକଳ ଦିଗରେ ଦର୍ଶନ ଅନନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ମୁଖମାନ। ସର୍ବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଦେବ ମଦନ ମୋହନ ମାଧବ। ସହସ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର ସମାନ ଅନନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର ସ୍ଫୁରଣ। ସେ ରୂପ ହୋଇ ନିର୍ଗମନ ଦିଶୁଥାଇ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ବିଭକ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର। ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରାଂଶରେ। ଏମନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଣ ଚକିତ ହୋଇଣ ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ ହୋଇଣ ବିସ୍ମିତ ତାଙ୍କ ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ। ବିରାଟ ରୂପ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ କରନ୍ତି ବନ୍ଦନ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଦେଖଇ ସର୍ବଜୀବଗଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜୀବନ। କମଳାସନ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ। ସକଳ ସିଦ୍ଧ ଋଷିଗଣ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସର୍ପଗଣ। ଅନେକ ଉଦର ବଦନ ବାହୁ ନେତ୍ର ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ।
अंतमध्यादि न मिलई दिव्य अनंत रूप सेहि। हे प्रभु जगत ईश्वर त्राणकर्ता हे विश्वेश्वर। किरीटधारी चक्रधर गदाहस्त दीप्त ईश्वर। जाहार स्वतेज अनंत कोटि सूर्य अग्निज्वलंत। आपणे ज्ञातव्य अक्षर परम निधान विश्वर। अव्यय शाश्वत ईश्वर रक्षक प्राचीन धर्मर। तुमर आदि अंत नाही मध्य भी केहि न जाणई। असीम शक्तिर आधार सूर्य शशि नेत्र जाहार। असंख्य बाहु जे तुमर ज्वलंत श्रीमुख अग्निर। स्वकीय अनंत तेजरे विश्वकु संतप्त से करे। स्वर्ग मर्त्य ओ पाताल रे तन्मध्य समस्त स्थान रे। समस्त दिगे व्यापी रही अनंत जगत गोसाई। देखी अद्भुत उग्र रूप त्रिलोक भय रे प्रकोप। समस्त सृष्ट देवगण तुम भीतरे प्रवेशिण। केतेक भीत त्रस्त होए तुम नाम स्तुति करई। महर्षि सिद्ध मुनिगण प्रेमे होइण भावपूर्ण। तुमरी ठारे देई मन करन्ति तुम स्तुति गान। आदित्य रुद्र वसुगण साध्य मरुत देवगण। अश्विनी कुमार गंधर्व यक्ष असुर पितृसिद्ध। सर्वे विस्मित नयन रे चाहि अछन्ति तुम ठारे। बहुमुख बहु नयन बहु बाहु बहु चरण। बहुरु बहु उदर देखु समस्ते थर हर। नभस्पर्शी दीप्ति संयुक्त मुख अनेक वर्ण युक्त। ज्वलंत विशाल नयन मो आत्मा व्यथार कारण। भयरे अधैर्य होइण नाही मो मने नियंत्रण। मोहि अत्यंत भीत त्रस्त हे प्रभु अनंत अच्युत। विकराळ रूप देखिण भयरे होई दिशाहीन। पारुनी रही शांत होई हे प्रभु जगत गोसाई। जगतर एकाधार हे प्रभु मोते क्षमा कर। धृतराष्ट्रंक पुत्रगण समस्त योद्धा राजागण। सूतपुत्र ओ भीष्म द्रोण आमर मुख्य योद्धागण। द्रुत बेगरे धावमान तुमर मुखे प्रवेशिण। मस्तक चूर्ण चूर्ण होई आपणंक दन्ते लागई। जेपरि नदी जल स्रोत समुद्र अभिमुखे रत। सेमंत सर्वजीवगण तुमरे मुखे धावमान। जेमंत पतंग समूह अग्निरे पड़ी हन्ति दाह। सेमंत जीवर प्रवाह तुमर मुखे पड़ी दाह। तुमर ज्वलंत वदन ग्रासई सर्वजीवगण। तुमर दिव्य तेज एहि समग्र जगत व्यापई। व्यापित समग्र जगत प्रबल तापरे तापित। हे विष्णु आहे भगवान आदि पुरुष नारायण। करुअछि मु नमस्कार प्रसन्न हुओ हे ईश्वर। हे उग्र रूपी भगवान जनान्तु किए हो आपण। आदि अंत मु पाउ नाही प्रवृत्ति जाने अबा काहि। एभଳି जिज्ञासा मोहर दया कर हे मायाधर। श्री भगवानुवाच
ମୁନି ଯେ କାଳ ରୂପ ନେଇ ସକଳ ନାଶ କରୁଥାଇ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନିଚ୍ଛା ତୁମର ଭବିଷ୍ୟ କରେ ନା ନିର୍ଭର। ନା ରହିଛି କିଆଁ ରହିବ ସଂସାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଭବ। ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଯୋଦ୍ଧା ସବୁ ନିହତ କାଳର ପ୍ରଭାବୁ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ସଖା ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ମତେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଶତ୍ରୁର ନିପାତ କରିଣ ଲାଭ କର ଯଶ ସମ୍ମାନ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମାନ ବିଭବ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ଏ ରାଜଭୋଗ। ଦ୍ରୋଣ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଜୟଦ୍ରଥ କର୍ଣ୍ଣ ତଥା ବୀର ସମସ୍ତ, ଏସବୁ ପୂର୍ବରୁ ନିହତ ହୋଇଯାଅ ତୁମେ ନିମିତ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ ନିହତ ଏ ଗଣ ଏମନ୍ତ ଚିତ୍ତେ ବିଚାରିଣ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଚିନ୍ତି ହତ୍ୟା କର ପାପ ନ ହୋଇବ ତୁମର। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ କେଶବ ବଚନ ଶୁଣିଣ କୃତାର୍ଥ ଅର୍ଜୁନ। କୃଷ୍ଣ ମାଧବ ଚକ୍ରଧର ଭୟେ ଅର୍ଜୁନ ଥରହର। କରୁଛନ୍ତି ଗୋ ନମସ୍କାର ବାରମ୍ବାର ହିଁ ନମସ୍କାର। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ କରିଣ ତୁମ କୀର୍ତ୍ତିଗାନ ଜଗତ ହୁଅଇ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏହା ହୃଷୀକେଶ ଯଥାର୍ଥ ଚିତ୍ତ ହୁଅଇ ଆନନ୍ଦିତ। ପ୍ରାଣ ଭୟେ ରାକ୍ଷସ ଗଣ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପଳାୟନ। ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି ନମସ୍କାର କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଚକ୍ରଧର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଗରିୟାନ ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷ ଆପଣ। ସିଦ୍ଧଗଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କିଆଁ ନ କରିବେ ପ୍ରଣାମ। ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଦେବେଶ ସାରା ଜଗତର ନିବାସ। ସତ ସତ୍ତାର ଅତୀତ ଅକ୍ଷୟ ଆଧାର ଅଚ୍ୟୁତ। ଅନାଦି ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ବିଶ୍ୱର ପରମ ନିଧାନ। ଆପଣ ଜ୍ଞାତା ପୁଣି ଜ୍ଞେୟ ପରମ ଧାମ ଓ ଅବ୍ୟୟ। ପୁଣି ଅନନ୍ତ ରୂପ ନେଇ ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପୃତ ରୁହଇ। ବାୟୁ ଯମ ଅଗ୍ନି ବରୁଣ ଶଶାଙ୍କ ଆଦିତ୍ୟ ଆପଣ। ପ୍ରପିତାମହ ପ୍ରଜାପତି ଜଣାଉଛି ମୋର ପ୍ରଣତି। କରୁଛି ମୁହିଁ ନମସ୍କାର ବାରମ୍ବାର ମୋ ନମସ୍କାର। ଅଗ୍ର ପଶ୍ଚାତେ ନମସ୍କାର ସମ୍ମୁଖେ ପୃଷ୍ଠେ ନମସ୍କାର। ସକଳ ଭାଗେ ନମସ୍କାର ବାରମ୍ବାର ମୋ ନମସ୍କାର। ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଅମିତ ବିକ୍ରମ ଆପଣ। ସଭିଙ୍କୁ କରି ଆଚ୍ଛାଦିତ ସକଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ୟାପିତ। ମହିମା ନ ଜାଣି ତୁମ୍ଭର ସଖା ଭାବି ହେ ଚକ୍ରଧର। ପ୍ରମାଦରେ ଅବା ସ୍ନେହରେ ତଥା ନିର୍ବିଚାର ଭାବରେ। କୃଷ୍ଣ ଯାଦବ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି କେତେ ଭଗବାନ। ଆହାର ବିହାର ଶୟନ ଏକା ବା ମେଳେ ବନ୍ଧୁଜନ। କଥା ପରିହାସ ଛଳରେ ଅନ୍ୟ ଜନଙ୍କର ମେଳରେ। ଅଜ୍ଞାନୀ ମୂଢ଼ ଜୀବ ମୋହି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କରଇ। ଚରାଚର ପିତା ଅଟଇ ଜଗତ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ହୋଇ। ନାହାନ୍ତି କେହି ତୁମ୍ଭ ସମ ତୁମେ ହିଁ ଅଟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ କୁଆଡ଼ୁ କେମିତି ଆସିବ। ନତମସ୍ତକ ମୋହଇଣ ପ୍ରଣାମ କରେ ଭଗବାନ। ହେଇଷ ତୁମେ ବନ୍ଦନୀୟ ପ୍ରଣାମ କରେ ଧନଞ୍ଜୟ। ଯେମନ୍ତ ପିତା ତା ପୁତ୍ରକୁ ସଖା କ୍ଷମା କରେ ସଖାକୁ। ପ୍ରିୟ କ୍ଷମା କରେ ପ୍ରିୟାକୁ କ୍ଷମା କର ମୋର ଦୋଷକୁ।
अदृष्टपूर्व विश्वरूप तुम्भर विराट स्वरूप। देखी मो मन आनंदित तथापि भୟରେ कंपित। आपणଙ୍କ जे पूर्व रूप देखाओ से दिव्य स्वरूप। शंख चक्र ओ गदा हस्त मस्तके किरीट भूषित। सेई चतुर्भुज रूपकु देखाओ केशव आम्भଙ୍କୁ। सहस्रबाहु विश्वमूर्ति एतक मोहर विनती। श्री भगवान उवाच प्रसन्न होई मु अर्जुन कराइली एहि दर्शन। आत्मजोगरे स्थित होई विश्वे प्रकट मु हुई। तेजमय अनंत रूप अद्भुत दिव्य विश्वरूप। तुमरी व्यतीत अर्जुन करी नाही केहि दर्शन। यज्ञ तपस्या अबादान करीण वेद अध्ययन। नरलोके तुम्भ व्यतीत देखिबा मोते असमर्थ। एहा निश्चित मत जान कुरु श्रेष्ठ वीर अर्जुन। भयंकर रूप दर्शन करीण तुमे हे अर्जुन। न हुआ तुमे भीतत्रस्त विमूढ़ न हुआ भारत। समस्त भय त्याग करी चित्ते प्रसन्न मने करी। चतुर्भुज रूप मोहर दर्शन कर धनुर्धर। संजय उवाच एपरि कहि वासुदेव मदन मोहन केशव। सौम्य रूपकु देखाइले आश्वस्त अर्जुनंकु कले। अर्जुन उवाच हे विश्वपति जनार्दन करी आपणଙ୍କ दर्शन। मनुष्य रूपकु देखिली आश्वस्त प्रकृतिस्थ हेली। श्री भगवान उवाच अति दुर्लभ रूप मोर देखिल तुमे धनुर्धर। सेई दर्शन लाभ पाई देवता आशाई रुहई। चतुर्भुज रूप मोहर दर्शन होइला तुम्भर। धर्म की वेद अध्ययन तपस्या यज्ञ जोगदान। ए सबु द्वारा असमर्थ दुर्लभ दर्शन हे पार्थ। तुमे अत्यंत भाग्यवान तेणु करिल ए दर्शन। केवल अनन्य भक्ति रे मोर दर्शन होई पारे। हुई मोहर दर्शन मो प्राप्ति ओ ज्ञान अर्जुन। मो पाई जिए कर्म करे सर्वदा मोते ही सुमरे। सर्वदा मोर भक्त होई अन्य संग कु जे त्यागई। जीवरे द्वेष न रखई सर्वदा मोते प्राप्त होई। विश्व ब्रह्मांडर ईश्वर सर्वव्यापक सत्ताजार। रूप भयंकर कराळ भक्त लोचने जे गोपाळ। वेदरु अगोचर थाई प्रेम बल रे धरा देई। अचल अनन्य भक्ति रे रुहे जे भक्तपण तरे। परम दिव्य जार धाम कृष्ण दास करे प्रणाम। गोविंद 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 अंग अंग जा अरविंद। अरविंद दल कमले रुह जे गोपींकर मेले। जे मुख पद्मरु वचन शुणी जीवन हेला धन्य। एकादश श्रीकृष्ण गीत अटई चिरंतन सत्य। ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन योग नाम एकादशोऽध्यायः।